Halo bos, ngapain di semak-semak bos? Cerewet. Lu kok hilang? Astagfirullah, la aumento il patto. Brengsek lu. Lu sih meleng aja. Nah situ sih gak ada berantem. Lu yang gak ngerti. Ngerti apa? Omae Tatsunohi, yang baju merah jangan sampai lolos. Kurang ajar, buat tibuk lu. Lu beko benar. Halo Manit, mau kemana? Tok ame-ame, belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum AO, mabok dong ya. Aduh Yayu, wajahmu mulus, matamu belok, alismu lentik, jarimu jempol semua. Yayu, aku rindu padamu. Tumben gak ada orang mandi ya. Udut dipiara, kambing dipiara bisa gemuk. Terima kasih bos.